लोग भाई ना आबा डाबा अंडा कुड़ा खुडाबा झाड़ा जीवा टिके टिके घसी दबा राजा खैनी काकु प्रेम करिनी खैनी गुंडी आईरो एड़े गांडी दंडी लो नले गंडी बोले श्याम होनी श्याम होनी तो होनी संभाली गिरा कहले संभाले होनी खैनी गुंडी आईरो एड़े गांडी रानी माँ रानी माँ रानी माँ रानी माँ मोर जुहान रानी माँ दासी कौन होइछि दासी तते केते दिन को मन पड़िला मु घर थिली कि रानी माँ हां माँ मोर मजा बा फुरगा बॉम्बे बोले आइथिली कौन पई आ माँ गुआ दवा को जाइथिली सान बड़ी बागर को आ कार के गुआ दवा को नथिला तते गुआ दवा को ए माँ से फुरगा मु रहि पाछु कि से फुरगा मु रहि पानी रानी माँ आ भलै छ की पचारे रानी माँ तमे केमति केमति दूध छ देखा जाउछि दासी हां हां मन किछि भाबिबनी ना 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 तमा घर में उच्चा देखा जाउछि दासी तू कोन जानिनु कोइला गा स्वामी दिन मा पुरो को चली आसीथिले माने राजा राजा आसीथिले दिन आइथिले हां हा बरान रपिला पूरा खाइरान रपिला हां लोग भाई ना राता जाइजे पुरान साल को बार वर्ष नाला फेरबेनी ए रान रपिला बुली बुली आ चांदपुर को धुला पड़ को दमर को बुली बुली पूरा खाउची रान पे जो स्वामी जाय मु जानी पड़ मु जानिबिनी राजा को पूरा नहीं मोपुर को आसीबे मते घंटे की घंटा फल तो कथा वार्ता हेबे ता बड़ रानीपुर को जिबे ए पूरा खाय रान रपिला बुली पूरा खाउची से स्वामी दिन आय मु जानी या को रान रपिला रानी मां से तमर दवा छाडुनी हां हां रानी मां कौन दासी मु जाउछी हां तोर अपा कहि देबी जा जा गली आसी जाउछी हां हां बरान रपला पूरा खाय रान रपला राजा साहब पड़ुची उठुची रानी गो सुन बाणी मोहर रानी गो सुन बाणी मोहर पड़ुची उठुची राजदर पड़ुची उठुची राजदर रानी गो सुन बाणी मोहर रानी गो सुन बाणी मोहर रानी माँ से होइबे राज कइली तुमे हेबो ताक पइली से होइबो राज कइली तुमे हेबो ताक पइली तुम टाण पण भांगी देव जान तुम टाण पण भांगी देव जान बेल थाउ थाउ कर तू काज सब बाउज थाउ थाउ रानी दस दबाज सरी गला सब बाउज रानी माँ रानी माँ रानी माँ रानी माँ दासी की कहबी रानी माँ कोन होइतल राजा तो नाती प्राण हो जाइछंती अच्छा अच्छा 12 वर्ष ना फेरिबेनी अच्छा तुमरो सौतरी सुसिलाई सुसरे कोन गला किली कोई कोई तुंड आसुनी पाट्रे कलो का सहित पड़ी कोनला हेइची कोन होइछि ए दासी खोली की ए खोली खोली को कथाटा खोली को अब खोल दे बोल जा ए सुन कथाटा कोन होइछि खोली का सहित पड़ी तागर को 5 मास आइछि माटी खाउची ए दासी दासी लो ए कोन कहू मु सत कहूची ओ सुसराई को पर पुरुष सहित पड़ी लाइन मार मर जा तो जाउची गो मुके बाटड़ा आइतरी गो ए दासी सुनलो ता गर्भकू 5 मास आइछि 5 मास माटी खाउची ए दासी रानी माँ मु कोन करबी
ତମେ ରାତି ପାଇଲେ ଏ ଦୁଳିଆପୁରା ରେ ମିଠା ମାଟି ଗো ଦାସୀ ଏକ ବଡ଼ ମାକା ପିଠା ଆଣକ ରାଣୀ ଖାଇବେ ଦାସୀର ଏ ଦାସୀ ତାହେଲେ ଗର୍ଭ ସୁଶ୍ରାଇ ଗର୍ଭକୁ 5 ମାସ ହେଲାନି ଏଠକୁ ତା ଗର୍ଭଟା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଷ୍ଟ କରିବା ପଡିବ ହଁ ଦାସୀ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦବା ସେଥିର ଉପାୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ସିଏ ହେବ ରାଜରାଣୀ ମୁଁ ବି ପଇଲାଣି ତା ଚାକରାଣୀ ହେବି ତେଣୁକରି ତା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉପାୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଜାଣିଛ ଏ କନାରସର ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଣି 10 ମାସ ହୋଇଥିଲେ କହିଦେବ ପାଣି ଏବା ମୁଁ ଦିଟା ନଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତୁ କି ମୁଁ ଦିଟା ନଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେ ମୋର ସଙ୍ଗାତ ମାଉସୀ ପଇସା ଲାଗୁନି ଏବେ ତୋର ସଙ୍ଗାତ ମାଉସୀ ହେବ ମାଳିକାର ଅଛି ହଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ତ ହଁ ଗଲି ଆସିଲି ଯାଉଛି এটা হইরানপুর এ বাড়িকে মতো হইরান করে দেবা কা এই রহিবিনি বিপর ভাই না এটা কোন গাইডা কদর্যপুর এ বিপর বাড়ি খিয়া মতো কদর্য করে দেবা কা সন্তোষ ভাই না এটা কোন গা এটা ভাই না চান্দপুর লো চান্দপুর ছক মা ছক রে হইরান হইছিবি তু কোউঠি কি যিবু মু মানিকা পাটনা যিবি চক্করে পাকরে আজি না কালি কি আজি না কালি কি সেটা প্রেমনগর ল না কে বাপা এটা কোন গাইডা শাসনপুর ন্যা করো না গো মু মানিকা পাটনা গা লাস্ট রে ঘর হ্যাঁ ডাকিবি দুইটি কুত্তা বন্ধা হইছি বলে মাঠিয়া লমিছি কুকুর প্রতি সাবধান ও কুকুর প্রতি সাবধান হ্যাঁ এ বারে ডাকিবি ডাকে মালিকার মাউসি বড় রুগিয়া পড়াশোনা কাজ রে বড় রুগিয়া না পড়াশোনা কাজ ভাবা করছি যে মালিকার মাউসি না এটা ষণ্ড নাই এটা বুড়ছেলটা খাউছি এ ষণ্ড নাই বুড়ছেল চুকুছি মালিকার মাউসি কিয়ে ডাকুছ কবাটটা খোলা খোলা আছে তোর তো সব খোলা থিব আস মালিকার মাউসি মর জোয়ার তু কিয়েলা মতে ঝাড় করছো মতে চিনি পানু তত্ত্ব মু চিনি পাননি এরান্ড্র পিলা এগনা গো বাপা এরান্ড্র পিলা থরে 15,000 নেলা থরে 12,000 নেলা থরে 7,000 নেলা রান্ড্র পিলা চিনি পানি বলছি মতে চিনি পানু তোর কামলা পয়সা দেলু মতে চিনি পানু নাই এ মাউসি হ্যাঁ গলা বর্ষ তোর বড়কারি মুখ পড়ি যাইছিলি হ্যাঁ যাইতিলু সবদে বেলরে ভরা দেলু মতে ঘরে পড়ি দিয়ে কইতিলু বিহান রখিনু কুকুড়াই যাইছি ওহো কুকুড়াই যাইছি ক তোর হাত জুড়ি বাজিলে পুকুড়া গা হ্যাঁ আমার হাত বাজলা পুকুড়াই হউছি গো হ্যাঁ কি বেলা মু জন্ম লিয়ে মোর মা কি জন্ম দেলা কি ইন্দি কেন হউছি কি নাই কোন লাগ এ মাউসি হ্যাঁ রাজা সরান্ত নান্তি প্রংশ হয়ে যাইছেন হ্যাঁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଫେରିବେନି ତାଙ୍କ ସାନ ରାଣୀ ସୁଶୀଳାଇ ରାଣ ବ୍ଲାକ ସହିତ ପଡି ତା ଗର୍ଭ 5 ମାସ ହେଇଛି ହେଲେ ବଡ ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭ ଯେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ରାଜାର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁରେ ଲେଖା କହିଲି କହିଛନ୍ତି ଆଲ ଦାସୀ 5 ମାସ କଣ 10 ମାସରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି 10 ମାସ ମାସ 10 ମାସ କଣ 12 ମାସ ନଷ୍ଟ କରିଦବ 12 ମାସ କାର ହଉଛି କିଲା ନା 12 ମାସ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ତାହେଲେ କଣ କହୁଛୁ ଯିବା ପଡିବ ଯିବା ଆସ ଚାଲ ରାଣୀ ମାସ ଚାଲ जुहार एदासी मालिकार माउसी आसी गले हां हां अच्छा मालिकार माउसी हां तुम नाम मो ना अछि चंपावती अच्छा तुम ना चंपावती हां मल्याणी हां मो ना चंपावती रानी गार मुठा गाड़ी मुड़ी खाइबो ए गुड़ा त कर दो ना माटी उखरिबो ए कानी मिति होउचलो हां कोन होइछि
ଶୁଣ ହଁ ମୋ ସୁଶାଇ ଗର୍ଭକୁ 5 ମାସ ହେଲାଣି ହଁ। ତା ଗର୍ଭଟା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ 5 ମାସ କଣ 10 ମାସ ହେଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦବ ହଁ। ତାହେଲେ ମାଣିକ ଶରୀର ଅଧେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେବି ସତରେ ହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି କରିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏ ମାଉସୀ କଣ ସାନ ରାଣୀପୁରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ରହିଥ ରାଣୀମାକୁ କରୁଣା ହେଇଥିବ କାହା ଟିକାଟା ଦେଇଛି ରାଣୀମା ଟିକା ଦେଇଦେବୁ ଯା ଟିକାଟା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ହଁ କାହା କରୁଣା ହେଇଥିବ ଟିକାଟା ଦେଇଦବା ନା ଏଇଟା ସୌର ହେଇଗଲା ଲ କଣ ଏଇରି ପଳଉଛି ପରା ବୋଲେ ପବନରେ ରାଣୀମା ଶିର ଫୁଲିଯିବ ହଁ 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 ରାଣୀମା ହାତ ଖୋଲା କର ରାଜମଣି ହାତ ଖୋଲା କର ଖୋଲା କର ଖୋଲା କର ହାତ ହାତ ଖୋଲା କର ହାତ ଖୋଲା କର ହାତ ଖୋଲା ରାଜମଣି ହାତ ଖୋଲା କର ହାତ ଖୋଲା କର ହେ ହେ ହାତ ଖୋଲା କର ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଦାସୀ ଓ ଟିକା ଦେଲୁ ଟିକା ଦେଇଦେଲି ଏ ମାଉସୀ ହଁ ତୋର ମିଠା ଆଣିଛୁ ଥର୍ମୋମିଟର ବୋଲେଲ ହଁ 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 ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡର ସେଲାଇନ୍ ସେଲାଇନ୍ ହଁ ହଁ ଆଉ ଲୁକୁସୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ବୋଲେଲ ହଁ 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 ମାଉସୀ ଦେଖେ ଥର୍ମୋମିଟର ଟା ଆଣେ ଥର୍ମୋମିଟର ନେ ଥର୍ମୋମିଟର ଥର୍ମାମିଟର ଦେଖେ, ନାହିଁ ଦେଖେ। ଥର୍ମାମିଟର ଘର ଅଛି ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖୁଛି ର কি লাগুଛି মাউসী ଆ ତୁ ଚେକ୍ କଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି দেখে মাউসী দেখে ତୁ ତ ଚେକ୍ କରୁ ମତେ କାଇଁ ଡାକିଲୁ না দেখে মাউসী দেখে ये विशाखापट्टनम डॉक्टर लो मा নাটিকা আসুনি মাউসী নাটিকা আসুনি ତୁ ଚେକ୍ କଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି দেখে দেখে ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି না দেখে মাউসী দেখে আছে দেখো নাটিকা ধরি হউনি না ଆଲୋ ଦାସୀ এবারে হেই জায়গা এবারে হেই জায়গা ଆଲୋ ଦାସୀ ଶୁଣେ ସୁଶ୍ଲେଇ ଗର୍ଭରୁ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଖେଳୁଥିଲା अलखनी नाइट पकाल माँ भौणी मान अनुसंध नाइट पका तार तार बीपी है बीपी भर पड़ा पका জ্ঞান রহুছে কি घट चापड़ा बाजले ज्ञान पड़ाबो মামু কি উদি করিবি গো हेई বড় বাড়িটা জানা গুরু খেকি দউছি এবে কবড়ি খাইবে তার কিনকা ছকা ছকা মু যাউছি केते जागा आछले सुरी ए ए नाइट पकाल अलखनी माँ भौणी मान अनुसंध মোর জ্ঞান রহুছে কি ए ए दासी মু কেবে লড়াই দিলি গো कांदू नाल एपट आसे মু কেবে লড়াই দিলি গো एपट आसे सुने ता गर्भ को नष्ट करिया पड़िबो কোন আনছু মাউসী ने काली नागर विष কালাগর বিষ पाटी को नलो सुनी दबो पित्तल कानीडा মোর পিলার বাটি গো মাউসী ए काल नागर विष ने रानी की दबु হেলা গুলিকে পি দেবি तोर गर्भ नष्ट होई जीवल আর কি করিবি रानी की दबु সান রানী কে দেবি सान रानी की दबु ए औषध खाइबो মোর জ্ঞান রহুছে মাউসী बोले तार गर्भ नष्ट होई जीवो बुझिलु কি করিবি গো বড় মা কথা আছে বড় জানে যো খোদারে ন জানে যা বাপারে মো জানি বলি মত খোদা খাই দউ তুই মো যা মত খোদা খাই মো জানি বলি মত খোদা খোদা খাও যদি বল খোদা খাই খোদা মো জানি মত খোদা हां केते खोदा खाइ बोला शीघ्र जा दे যাଉଛି রানী মা কন্দাসি তম লাগি মতে দিনরে ভোক না রাতে নিতে নাই তোর অবাস যদি পান কর দিও সতে দাসি তোর রক্ষিবনি টিভি খুলেছি তার গ্যাস পড়ব সতে হে প্রভু নারায়ণ সতে না মো আপা বিষ কি অমৃত ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମକୁ ସୁମରଣା କରି ଭକ୍ତିପାତ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ତମେ କେବଳ ଦାୟୀ नारायण सुमारिणा विश्वको भखिला नारायण दया कोने अमृत हईना
रखिबे अनंत के करी पारे बलवंत हाँ आज प्रभु रक्षा करिसंते आज्ञा अच्छा। जेते बेले सुशीला प्रभु को चिंता करी विष को गर्भ क्षेपण कला हाँ। प्रभु को दयारु विष अमृत होइला इने दिन पर दिन बीती जाइछि अच्छा। चंपावती चिंता कला हाँ। ना सुशीला गर्भटी नष्ट होइछि कि नहीं हाँ। देखिबा पई पुनी डाकिला या दासी को एरासी रानीमा 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 दासिलो ताले मो सुशीला तो आमे गर्भटा नष्ट करिबा पे औषध देइथिले मा काला विष देइथिली मु देइथिलु हां देखिबु टिके से गर्भ नष्ट जाय देखिबी नष्ट हेछि कि नहीं जाउछि देख रानीमा कणेले राशि आ कि नष्ट हबो आ कि हबो पिला हार संसार गेला हाँ से पिला हार संसार कि नष्ट हबो आ कि नष्ट हबो जाउछि मो रानीमा जणे देबी रानीमा आ कि नष्ट बता गर्भ देख तो 9 मास गेला पिला हार संसार गेला नष्ट हबनी हे दासी हां ताले सुशीलार गर्भ नष्ट होइनी आ नष्ट हैनी से चंपावती मारलानी मित को मिछ कथा कहिछि मते ठकीछि ठकीछि हां डाकियण माउसी कोण लला पुड़ा खाएर आंध्र पिला मा 12 मास नष्ट कर कहथुलो देखु ता गर्भ 9 मास सानो रानो गर्भ को 9 मास हैलानी नष्ट हैनी ना सुने। तू विष जाइनु रसगोल्ला दिथिलु आंध्र पिला ए रसगोल्ला नाइलो बिसडा हां आमे चंदपुर खाइथिलु रसगोल्ला तू कुडा दिथिलु सुने सुने हां सुशीला गर्भ दुईटी संतान जन्म हेले मते वार्ता दबु मु काठुरे पड़ जाई की दुईटी काठाणी सुशीला पाके थोइ देबा हां से पिला नेकी तो भाजी खाइबो मो भात खाई दिलो ताले बुझाउछि छड़ दो रानी मां अच्छा दासी मालिका माउसी ठीक उपाय देछि कोन कहिला जति 10 दिन हेले अच्छा पिला जन्म हेले सागे सागे वार्ता दबा अच्छा। से काठ पितळ घर किछि हाँ। से पितळ थोइ देबो पिला नेकी भाजी खाइ देबो दुईटी काठर पितुरानी आनी रखिछि रखिछि हां ठीक अछि पिला जन्म सागे वार्ता दबा जो दिन संतान जन्म हेबे हाँ। ताले में मालानी डाकी दबा हाँ। ध्यान दे मध्यमंत मंडली हाँ। आज दिन पर दिन बीती जाइछि इने गर्भ का 10 मास होइछि हाँ। जेतरे 10 मास 10 दिन गर्भ कहला अच्छा। आज गर्भर वेदना सही न पारी उच्च कंठ निजर दासी गुडा कोरेला दासी आसेला पाखरे बसेला रानी मां आछि गो पाखरे बसि गो हे दासी धरेला उपाय करेला रानी मां धछि गो उपाय करछि गो तळी पेटटा कुटुर काटुर ऊपर पेट मरला दासी धरेला उपाय करेला धछि एमा पिला एमा दीजा पिला ए दासी दासिलो रानी मां जोड़े संतान जन्म होइछि छानारी गर्भ दीटा पुओ ताले में चपावती मितु डाक लंगला मुंडा रहिछि लंगला मुंडा रहिछि बोला लंगला मुंडा लंगला ए लंगला मुंडा रहिछि ए दासी थाई जा मो दासी एमा दीटा दाळ पिला के सुंदर मितु डाकियाने काठर कुंडे आने ए माउसी पिला दीटा सार उडाळा रहिछि काठ पितळ आंकियो काठ पितला मु नेकी आसी तू कोण दबा मामा मोर पंटाला रहउछि की ए दासी आसी ओ मु काठ पितला नै थुई दउची थोइ दे से पिलाटा नै जाउची मु थोइ दे मुख बंद कर ए मा अंदर पटरी बांधी दे अंदर पुडी बांधिबी बांधे जाउ प्रभु को दयारु पुत्र जन्म होइला दासी उपाय करेना कुआ कुआरा बोदेई भूमि रे पड़िला दासी धरेना उपाय ए करेना दासी ए बाकी कहबिलो ए दासी तब कोला गा जाइछि थोजना त पिला बाउछि मोर दियो दासिलो चंपावती मुखरे अंदर फुटला बांधी दियो चंपावती उडा की दुटी कात्र पिला थोई दियो ए मा मुखि मुझे का हट गाई दियो सुबर्ण सामका नहीं नाबो छाद्य कले दासी धरेना उपाय करेना सुबर्ण तैल नहीं शरीर बोलिला दासी धरेना उपाय करेना ए दासी ए बड़ पिला रखिता गो का कहबिल तोर मारानो रावण भाई या कर दो ना दासिलो पिला रखिता अरे दासी रानी मा दासी वो
दुईटी संतान चंपावती नहीं चली गला सीधा भाजी खाई दबा पिला दिया भाजी खाई दबो हाँ। एले चंपावती नहीं छी हाँ। दुईटी पुत्र को शास्ति दउछि ए ढंकी रे कोटिला नहीं सिलो रे बाटिला कातोला हुर्त भांडोरे नहीं पकाइला से भी पदु रक्षा कले प्रभु नंदलाला एदासी चंपावती शास्ति दउछि दउछि ढेंकी रे कुटिला सिला बाटिला तातला गुरुत्व भांडोरे नहीं पकाइला ताकू के रक्षा कले प्रभु नंदलाला सात तार पंक मदे पोतिला नेइण ए सात तार पंक मदे पोतिला नेइण से भी पदु रक्षा कले प्रभु नारायण दासी ताले मालानी नहीं चली जाइछि ध्यान दे मर्ति मंत मंडली जेतेबेले दुईटी संतान जन्म ग्रहण करिसंती ताकू मालानी नहीं चली गला आज्ञा आज्ञा ढेंकीरे कोटिला नहीं आ शिलरे बाटिला अच्छा पुणी से पुत्रंक मरण होइला नहीं आज्ञा सातला घृत भंडारे नहीं पकाइला तथापि पुत्रंक मरण होला नहीं सात ताल पंक मध्ये मालानी नहीं पुती देला से भी बधु रक्षा कले प्रभु नंदलाला पुत्र को जेते दंड देले सुधा पुत्रंक मरण होइनी एने कलि युग अवतार सत्यनारायण से मान को घंट घोड़ाई रखिले कपुणी आज नारायण आज्ञा दुईटी पुत्र को उद्धार करी नहीं चली जाती मक्का मदीना एने पुत्र दुए रही गले मक्का मदीना रे एने सुश्राई कथाटी मन रे पडिला एले जेतेबेले सुश्राई आज्ञा दुईटी संतान जन्म देइछंती एने दासी दासी राजा निकट पहुंची कहीं जिते स्वामी नहांती स्वामी अच्छा गंगा कूल एक खबर स्वामी निकट को पहुंचा पड़ो एने चंपावती दासी को पठेदेला राजा को डाकिबा मणिमा 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 मोरा जान मणिमा किले दासी ए असमय राशि अभिप्राय हे खसा मोर ज्ञान रहउछ की दासील तू ए असमय रे काहे के आसी पुराना बंद करो कौन हैला को जगे कोडा पानी मार दियो काहे की तोरा पुष्क लागिची कोडला तमा पुष्क लागिची कोन पुष्क लागिची तमा घर दीप जळुची अरे खोली खोली को खोली की फटा खोली कोलो कोन आइची तमारा चित्रिका दोष लागिची चित्रिका दोष हां माने तब की जानछु की जानि पारनो नहीं भात हाथ खाइ दो त जानि मोटाडो की जानि पारछ किथे जानि पारनी तुमरा दीटा पीला ए दासी हाथ के मार दो हाथ के मार दो त मोटा मोटा होची किरो मोर दुईटी मोर हां हे रानी जरा दीटा पिलाई बोली कहलो रानी करो आ रानी ता बापा रंधले की राजा पिला बोलिबे ना हेला हेला ए दासी हां हेले सुरे कथा कार दीटा दीटा पुओ खान रानी गर्भरु सुसुराई गर्भर दुईटी पुओ हां की कहि मणि मा पिला दिया तोरा छड़की जांजीती तोरा पाद तोरा हाथ तोरा पाटी तोरा नाक तोरा आखी तोरा बाळ हां 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 हमर होन हेले शीघ्र दासी ओ जीवा तले देखिबा आसे जीवा आनंद कथा ए दासी को संगरे धरी मारी रे ए दासी को संगते धरी खाना मारी रे सेठा बरु गले चली खाना मारी रे राजनगरे मिलिले खाना मारी रे तदु तारु जा हेला भले खाना मारी रे मणिमा दासिलो आसी गले आ बराणीपुर काई जीवो से के छनापुरा अछि की पिला देखो पिला देखिबा तो पिला देखो दासी से दिन चांदनी राती रे से दिन पुनई तिथि रे किए तुम्हें प्रिय आसिल गकु ए माउनो के नागिवा जे हाथ मारी देल छाती रे ए दासी ए दासिलो वो ए कोन देखुची मु कौन पुत्र परिबता दुईटी काठरा पितुला ए मत पता तो मु तो नाई काटिली अच्छा बराणी सभा करथले मु तो मुते लिखे ए दासी बाबू मारे दासी खसा नाही
ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଆଲୋ ପୁରାଣ ଶାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମତେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କାଠର ପିତୁଳା ଦୁଇଟି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ରାଣୀ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଥିଲି କି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସବୁ ବଡ଼ ମତେ ହଟା ହଟା ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ଦାସୀ ରାଣୀ ମା କଣ ହେଲା ଦାସୀ ରାଜା ଆସିଗଲେ କେତେ ଦିନ ହଁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି ଦେଇଛି ମୁଁ କଥା କହି ଖୋଲି କହି ହଁ 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 ମାମି କି ଟିକେ ମେକାଉଟି ମାରି ଗଲେନି କେତେ ଦିନ ରାଜା ଆଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଏ ମୋ ପ୍ରଣାମ ନନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଚମ୍ପାବତୀ କଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ବିରସବଦନ କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସୁଶୀଳା ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଦୁଇଟି କାଠର ପିତୁଳା ପଡି ରହିଛି ସେ ସନ୍ତାନ କାହିଁ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଳା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଖାରାଣ୍ଡ ପିଲା ମତେ ଖାଇଥିଲା ପେଟେ ପଠାତା ନା କହିଲେ କୋଡା ମାସ ତିରିగి ଯାଇ ପିଲା ନାଇଟ ପକାଲ ଲକ୍ଷଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ରାଣୀ ସୁଶୀଳା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ସନ୍ତାନ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ସତ କହୁଛ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଳା ତାହେଲେ ବୁଝୁନିଅନ୍ତୁ ସୁଶୀଳା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କାଠର ପିତୁଳା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ କାନରେ ଶୁଣିଛି ତାହେଲେ ହେଲେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁହିତା ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଖି ବଡୁగా ହେଇଥିବ ରାଣ୍ଡର ପିଲା ପାଇଥିବ ଆଖି କହୁଛି କେବେ ସୁଶୀଳା କଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ଭକ୍ଷଣ କରିଛ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେବେ ପୁତ୍ର ଆହାର କରି ନାହିଁ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଏ ବସୁଧା ତୁ ମାତେ ସବୁ ବଡ ମତେ ସୁଶୀଳା ତୁମେ ମାନୁଅ ରାକ୍ଷସୀ ନାରୀ ନୁହ ପିଚାସୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପୁତ୍ର ଆହାର କରି ନାହିଁ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିଛ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ ଚମ୍ପାବତୀ এই সুশীলাইକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଖୁଡ଼ାଶାଳ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କର ନା ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ନାରୀ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ଖାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଦାସୀ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ରାଣ୍ଡର ପିଲା ଆଜି ଚାହିଁଛି ମତେ ଭାଇ ପାଇଲେ ମୋର ଘଇତା ମୁଁ କଥା ପଦ କହିପାରୁନି ତୁ ଘଇତା ଦବା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଋତୁର ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷଣୀର ସନ୍ତାନ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ଚମ୍ପାବତୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଘୁଡ଼ାଶାଳ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଖୁଦା ଆଉ କୁଣ୍ଡା ହଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛି